Imana ishimwe. Dutanguye gushimira umwami w'ijuru n'isi, ariwe Imana yacu, ariwe Jehova, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi. Ibikorwa byose ni ivyiwe. Imana ihabwa icubahiro. Mu ncamake tugiye kuraba ijambo rivuga ati inyungu yo kwizera Imana. Bisobanura inyungu yo kwihana, kwiyeza, kwitandukanya n'ivy'isi. Uronka iki? Hari inyungu ishikira abantu bizigiye vy'ukuri Imana, kuko Imana yadusezeraniye ibintu vyinshi bitandukanye ku bantu bashobora kwizera Imana, bashobora kwizigira Imana. Rero ayo majambo niyo tuza kuraba kugira ngo umuntu ntagume gusa avuga ngo je ndagiye gusenga, uje ndagiye gusenga Imana, ndakorera Imana, ariko atazi inyungu ashobora kuronka. Igikorwa cyose umuntu akora kirimwo inyungu. Kubw'ivyo nukuba umukristo birafise inyungu. Rero inyungu yo kwizera Yesu Kristo, inyungu yo kwizera Imana, inyungu yo kwihana neza, inyungu yo kwizera neza, inyungu yo kwizigira Imana neza, nivyo tugiye kuraba. Imana ihabwa icubahiro. Tutarakora ivyo, reka dusenge Imana, duhe kaze Imana, duhe kaze mpwemu w'Imana. Data wa twese uvyagiye mu ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye ku buntu bwawe n'imbabazi. Izina ryawe nirishigwe hejuru, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ndaguhaye kaze kubera ubuntu bwawe n'imbabazi. Nukuri shigwa hejuru, Mana urabikwiye. Imana y'urukundo, Imana y'ubushobozi, Imana y'ububasha, Imana y'abasogokuruza Abrahamu, Isaka na Yakobo, Imana y'Abisirayeli, Uhoraho usumba vyose. Turagushima Mana yacu nkuko watugire neza guhera mu gatondo tugashika muri amasaha. Nane Mana yacu kaze, naye kaze mwemoraho kugira ngo mwami igikorwa cawe nukuri kigire ubushobozi n'ubasha, kugira ngo abagiye kumva aya majambo yawe, abagiye kumva ubutumwa bwawe, abari hagufi n'abari kure, bose bakiye agakiza kawe kadashira. Nuko mwami turagushimiye, nico gituma tukumiye mu izina rya Yesu, yaba imigabo yose yo mu kirere, impemu mbi zose zo mu kirere, yaba imigabo yose yano kw'isi, impemu mbi zose ziri hano kw'isi, ziri mu biyaga, ziri mu kuzimu, zishishikara kutega imitego kugira ngo abana b'Imana bafatwe, byose turabiteguye mu izina rya Yesu. Duhaye kaze mw'Uhoraho. Kaze Mana yacu duhe ubushobozi n'ubasha kugira ngo dutahure ijambo ryawe kandi turishire mu ngiro. Urakoze, turagushima ni mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma reka turasoma ijambo ry'Imana, icete Paulo yandikiye, icete ca kabiri Paulo yandikiye abi Timoteyo. Icete Paulo yandikiye Timoteyo, nubwo rero icete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo niyo umutwe tugenda kuraba. Haravuga ati, ndasoma mu izina rya Yesu. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe, kigiranye neco ikimazi, catunganijwe igikorwa ciza cose. Amina. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivy'isi, umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibigirwamana, n'ibicumuro, n'ivyaha, n'ingeso mbi, azoba igikoresho cejejwe, gitunganije rwose, kigiranye neco ikimazi. Imana ihabwa icubahiro. Rero mu ncamake turavuze ati umutwe w'ijambo, amajambo yose tuzakuganira ni inyungu iva mu kwizera, inyungu iva mu kwihana, inyungu iva mu kwiyeza neza. Nivyo tugiye kuraba. Uronka inyungu ki? Imana ihabwa icubahiro. Umuntu wese akora igikorwa hafise inyungu. Umuntu wese akora igikorwa cyose hano kw'isi bifise inyungu. Nimba wubaha Imana, wizera Imana, bifise inyungu. Nimba wahisemo gusenga abadayimoni, bifise inyungu.
ariko kiya kintu cyose gifise inyungu nziza cyangwa inyungu mbi. Ariko wewe ndagusabira kugira ngo uhitemo kugira inyungu nziza, uhitemo kubaha Imana, uhitemo kwizera Imana, uhitemo kwihana, kwiyeza, kugira ngo mu gihe cya nyuma uzoronka inyungu nziza, uzoronka ubugingo budashira. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Rero ubwa mbere reka turabe, hariho uburyo butatu y'intango, uburyo butatu nk'uko bavuga ngo umusingi wo mu Kristo. Mbwa rero intango, ibintu ukwizera kwacu aho gufatiye, ukwizera kwacu cyangwa intsinzi yacu ayifatiye. Intsinzi yacu ifatiye ku nzira zitatu cyangwa uburyo butatu. Ubwa mbere ni ukwizera Imana yacu ariyo yaremye ijuru n'isi, ariyo Jehova. Imana, kwizera Imana nayo ikaba irimo ubutatu bweranda, harimo Imana Data, Imana Mwana hamwe na Mpwemu Yera. Amina. Reka turabe aho ijambo ry'Imana itubwira. Matayo 28 ku murongo wa 19. Ndasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ati, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amina. Ukwizera kose guhagaze mu izina rya Data wa twese mu ijuru n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, uko ni ukwizera k'ukuri. Mu ncamake, uko ni ukwizera k'ukuri. Hanyuma ushaka reka tugende kubugira kabiri. Hariho kwizera ijambo ry'Imana, kwizera ijambo ry'Imana mu by'ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Nkuko ijambo ry'Imana, iyo wizeye ijambo ry'Imana rifise ubushobozi n'ububasha. Reka turabe Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14 ku murongo 23. Reka turabe, dusome mu izina rya Yesu. Some mu izina rya Yesu. Wewe uri kure kandi canke uri kure, muri kure n'uri hagufi. Ndasoma, haravuga ati, Yesu aramwishura ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Urumva ko Imana iva mu ijuru, Imana Data, Imana Mwana na Mpwemu Yera, Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, ikaza ikabana n'uwo muntu. Yakoze iki? Yakwitondeye ijambo ry'Imana, yakwitondeye ijambo ry'Imana. Ubwo niwo inkingi, navuze uburyo butatu cyangwa inkingi zitatu. Inkingi zitatu zo kwizera Imana Data, kwizera Imana Data, Imana Mwana na Mpwemu Yera, n'Imana imwe. Iyo ni inkingi ya mbere, kwizera Imana. Kabiri, inkingi ya kabiri ni ukwizera, ikwitondera ijambo ry'Imana. Amina. Turahasomye. Reka turabe inkingi igira gatatu. Inkingi igira gatatu ni ukwizera abavugishwa n'Imana, kwizera abakozi b'Imana b'ukuri. Si abakozi bose ku isi yose nzima bavuga ukuri, oya, harimo abakozi b'Imana bavuga ukuri. Iyo rero wizeye abakozi b'Imana bavuga ukuri, ukumva rirya jambo bakubwiye n'ukuri, uba wubatse ku rutandare. Reka turabe, twavuze ati inkingi ya gatatu ni ukwizera abakozi b'Imana b'ukuri. Muri abo nibo bahura bafise agakiza. Abakozi b'Imana b'ukuri nibo bahura bafise agakiza. Reka dusome Abanyefeso 2:19 ndashikana kuri 22. Imana kumbirize icyo Imana uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuga ati 19, nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Kristo Yesu ari we buye rigumya imfuruka, muri we ingoro yose yubatswe neza irakura, ngo ibe urusengero rwera mu Mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muheshwe na Mpwemu kuba ingoro Imana ibamo. Urumvise itanguriro. Navuze ati uburyo butatu canke itanguriro.
itanguriro rya mbere ni Imana, itanguriro rya kabiri ni ijambo ry'Imana, itanguriro rya gatatu ni abakozi b'Imana bavugishwa n'Imana, intumwa. Iyo rero wumvise amajambo y'Imana biciye ku ntumwa, biciye ku bakozi b'Imana b'ukuri, nawe wakira agakiza. Imana ihabwa icubahiro. Rero ni muri ubwo buryo turiko turavuga ati inyungu yo kwizera Imana Data, Imana Mwana Mpwemu Yera, inyungu yo kwizera ijambo ry'Imana ukaryitondera ukarishira mu ngiro, inyungu yo kwizera abakozi b'Imana b'ukuri, abavugishwa n'Imana, intumwa, abafise agakiza, abavuga ukuri, uronka inyungu kabisa ihambaye. Imana ihabwa icubahiro. Bwana sifiwe. Uronka inyungu ihambaye. Nuko reka turabe ijambo ry'Imana ritubwira iki nguko turiko turaburasobanurira. Nuko Imana igumugisha, Imana iguhezagire. Rero turaza kuraba mu buryo nka butatu. Hariho inyungu ku muntu ubwiwe, hariho inyungu muri community mu bantu, hakabaho n'inyungu mu gihugu cyose kizima. Imana ishigwe hejuru. Imana ihabwa icubahiro. Reka turabe ubwa mbere. Imana ishimwe. Uronka iki? Haleluya. Uronka iki? Bwana sifiwe. Uronka iki igihe wizeye Imana? Navuze ati umuntu wese umukozi, umuntu igikorwa cyose uri kurakora urafise inyungu. Natwe ku muntu wese yizeye Imana, yizigiye Imana, yitwa umukristo w'ukuri, birafise inyungu. Ndiko ndasobanura kuvyerekeye itanguriro. Navuze ko hariyo itanguriro zitatu cyangwa uburyo butatu. Itanguriro rya mbere ni ukwizera Imana. Imana nayo harimo ubutatu bweranda: Imana Data, Imana Mwana Mpwemu Yera. Ukabisanga muri Matayo 28 ku murongo wa 19. Kabiri ndavuga ati itanguriro rya kabiri ni ukwitondera ijambo ry'Imana. Yohana 14 ku murongo wa 23. Itanguriro rya gatatu navuze ati n'abakozi b'Imana, abavugishwa n'Imana, intumwa. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Abanyefeso 2 umurongo wa 19 turashikana kuri 22. Ndasoma mu izina rya Yesu. Nuko ndimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumya imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura, ngwibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa, kugira ngo muheshwe na Mpwemu kuba ingoro y'Imana ibamo. Murumva amatanguriro, amabuye y'itanguriro. Hariho ibuye ry'itanguriro Abikorino ba mbere 3 ku murongo wa 11 ni Yesu Kristo. Iwe y'itanguriro ni Yesu Kristo. Kabiri, amabuye y'itanguriro n'intumwa n'abavugishwa n'Imana, n'abakozi b'Imana bakora mu Mpwemu, bavuga ukuri, bashigikiye ukuri, bashigikiye Imana, bashigikiye ijambo ry'Imana. Abo nabo n'amatanguriro, kuko amajambo yose twumva Imana iyadushikiriza biciye ku bakozi b'Imana. Kubw'ibyo nce gituma ndiko ndavuga ati rero inyungu iva mu kwizera Yesu Kristo, inyungu iva mu kwizera ijambo ry'Imana ukarishira mu ngiro, atari ku majambo gusa. Inyungu iva mu kwizigira n'abakozi b'Imana b'ukuri, kuko iyo wizeye n'abakozi b'Imana atari b'ukuri naye ugira ikibazo. Kubw'ibyo ni byiza ukamenya Mpwemu w'Imana akagufasha. Na cacere muri iki gihe turimo harimo abiyitirira abakozi b'Imana kandi ari abakozi ba Satani, harimo abiyitirira ngo nabavugishwa kandi bavugishwa n'umwasi. Kubw'ibyo ni kwirinda cyane. Imana yakwicwa. Rero turavuga ati hariyo ibintu byinshi, hari inyungu iva mu kwihana, mu kwiyeza, mu kwizera, mu kubaha Imana, mu guca bugufi. Ni inyungu, harimo inyungu nyinshi, kuko hari ibintu byinshi Imana yadusezeraniye igihe tubishize mu ngiro. Haleluya.
hari ibintu byinshi Imana cyangwa Yesu Kristo yadusezeraniye. Uravye Abikorintho ba kabiri igice ca mbere ku murongo wa 18 gushika kuri 20 haravuga ko uko ivy'Imana byose yadusezerana uko bingana byose tubironka bice mu kwizera Yesu Kristo. Nuko rero narimvuze ubwa mbere, reka turabe. Narimvuze ubwa mbere, reka turabe iyo nyungu. Inyungu ya mbere ni kwitwa umwana w'Imana. Umaze kwizera Yesu Kristo hanyuma ukabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana ryamwemera, uca witwa umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni ivy'igiciro gihambaye. Ni Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana kigabane ca mbere 12 ku murongo wa 13 canke Zaburi 82 umurongo wa 6. Inyungu igira kabiri ku muntu wese yihanye neza acacungurwa. Gucungurwa nunga rero wakira gakiza guharirwa neza ivyaha. Umuntu aba yacunguwe igihe yihanye neza agaheba ivyaha n'ibigabitanyo, nkuko ijambo ry'Imana tubwira ngo uba uri umuhigwe. Ushobora kuraba Zaburi 32 rimwe kuri 10 rimwe bambe kuri 2 canke Zaburi 103 rimwe kuri 4 canke ukaraba Abikolosayi bambe Abikolosayi kigabane ca mbere ku murongo wa 14. Inyungu ya gatatu, igihe wewe ufise intege nke, umunyantege nke yambikwa inkomezi. Ngare ufise intege nke mu mutima ukagira intege nke no ku mubiri, Imana gushiramo inkomezi. Ushobora kuraba Yesaya 40 ku murongo wa 31. Kandi inyungu ya kane, abananiwe n'abaremerewe Imana irabarura. Bisobanura hari kunanirwa, kuremererwa mu buryo bw'ivyaha, Imana irakugira imbabazi. Hariho kunanirwa, kuremererwa mu buryo bwo ingorane, ibibazo canke ingwara canke ubuzima bukakugora gose, Imana irakurura. Bisobanura iraguha inyishu. Ushobora no kuraba Matayo 11 umurongo wa 28. Inyungu igira kane niyo mvuze inyungu igira kane. Inyungu igira gatanu, wishurwa ku mitwaro itandukanye. Inyungu igira gatanu, wishurwa ku mitwaro itandukanye. Urazi ko tufise ubuzima, hano hari ubuzima, hari uburyo bwo kubaho biratugora, ariko Imana iradufasha kuko twitwa abana b'Imana. Ushobora no kuraba Zaburi 68 umurongo wa 19 gushika kuri 20. Inyungu ya gatandatu, abagwaye bavugwa ku buntu. Abagwaye bavugwa ku buntu, nta mahera utanga. Ingwara yariyo yose, yaba kanseri, yaba diabete, yaba ubumuga, yaba kutumva, kutabona, ubumuga bwose, ingwara yariyo yose Yesu arakuvura, nta mahera utanga. Imana ihabwica. Inyungu ya gatandatu, nayo ushobora kuraba kuri Kuvayo 23 umurongo wa 25, Zaburi 107 ku murongo wa 20, Zaburi 103 ku murongo wa 3, Zaburi 119 ku murongo wa 50. Hanyuma canke ukaraba nyene Kuvayo 16 ku murongo wa 17. Naye natubwira uko nuko Imana ihabwira canke Luka 9 ku murongo wa 11. Nuko Imana ishigwe hejuru. Inyungu igiranzwe, abifuza ingabire bazihererwa ubuntu. Abifuza ingabire zitandukanye, hari ingabire nyinshi zitandukanye, nuko bazihererwa ubuntu. Ingabire yo kwizera, ingabire yo gukora ibitangaza, ingabire yo gukiza ingwara, ingabire yo gutandukanya impemu n'izindi impemu, ingabire yo gutandukanya impemu w'Imana n'izindi impemu. Byose ni ingabire yo kubona, ingabire y'umuco, ubwenge n'ivyinshi bitandukanye. Indutse turashitse ku 8. Umunani haravuga ati abifuza ubwami barabuhabwa. Haleluya. Abifuza ubwami Imana irabubaha. Shobora no kuraba Luka 12 umurongo wa 32 canke Danieli 7 umurongo wa 18 ukagiza umurongo wa 18 ugasimba ukagenda kuri 27. Ngo inyungu
inyungu ku bantu bifuza ubwami. Uratse umutegetsi wese abafise ubwami, natwe abakristo turabategetsi kuko dufise umutegetsi w'abategetsi, dufise umwami w'abami ari we Yesu Kristo aba muri twebwe. Imana ihabwe icubahiro. Icenda, ababoshwe na Satani barabohorwa. Haleluya. Ababoshwe na Satani Imana irababohora kandi babohora ku buntu. Iyo ni inyungu. Murabizi nka abantu benshi kabisa ushobora no gusoma Yesaya 40 umurongo w'indwi canke ibyakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 18 ukageza umurongo wa 16 ukageza 18. Ibyakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 16 ukageza 18. Urabona ngaho ikindi gikomeye, inyungu y'icumi, abifuza inkinzo, abifuza gukingirwa barakingirwa atangama y'urutanga. Imana iragukingira, ikagukingira umutima, ikagukingira no ku mubiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Zaburi 91 gushika kuri 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana umurongo wa 27 ukageza kuri 30. Imigani 2 umurongo w'indwi n'8. Abalewi 26 umurongo wa 6. Zaburi 121 umurongo wa 1 gushika ku 8. Gusubira mu vyagezwe 33 umurongo wa 29. Nuko rero Imana uragenda ujandajanda. Hano niko yasivuga ngo jande ayo jande mbere ya Yesu ayo jande ayo jande mbere ya Yesu ayo. Bwana sifiwe. Inyungu iva mu kwizera Imana, nukuri Imana iragukingira. Ushobora no guca ahantu hose hari ibibi byose kuko uri kumwe n'Imana. Umwansi arahunga kubera iki? Uburi kumwe n'umwami w'abami, uburi kumwe n'umutegetsi w'abategetsi. Rero iyo ni inyungu yo kwizera Imana, inyungu yo kwihana. Imana iragukingira, Imana ibana nawe. 11, inyungu iva mu kwihana nukunesha, gutsinda. Ibihe byose bidashira uzokwa mutsinda. Imana ihabwe icubahiro. Ibihe byose bidashira gwama utsinda unesha. Twasezeraniwe kunesha nkuko Yesu Kristo yamanesha, natwe niko tuzonesha. Ushobora no kuraba Yeremiya 1 umurongo w'9 n'uw'10 hamwe n'umurongo wa 18. Ushobora kuraba Yesaya 62 1-3 canke Yesaya 54 umurongo wa 15 kugeza 17. Imana ihabwe icubahiro. Canke ukaraba Abaroma 8:29-30 canke ibyahishuwe Yohana 17 ku murongo wa 14 canke ibyahishuwe Yohana nyene ikigabane ca 2:26 kugeza 29 canke Abaroma 16 umurongo wa 19 ukashikana mu 20 canke Yohana wa mbere 4 ku murongo wa 4 nyene havuga ngo bana bato ngo ntimutinye mwewe murabava ku Mana, mwawundi mwaramunesheje. Wawundi ninde? Ushetani n'abadayimoni biwe n'abakozi biwe mwarabanesheze, abapfumu abarozi mwarabanesheze. Ndibaza muri ko murumva aya n'amajambo ndiko ndagushikiriza kugira ngo nawe agufashe nanje mfashe nanje kuva mu 2005 Imana impamagaye nkihana nkiyeza mvise intsinzi by'ukuri. Ndashingira indahe Imana. Haleluya. Ndabishingira indahe Imana. Dufise intsinzi nkuko narimvuze. Ushobora no kuraba na Yohana wa mbere ikigabane ca 4 ku murongo wa 4 aravuga ngo bana bato nimutinye mweho murabapfa ku Mana, ngo wawundi mwaramunesheze. Wawundi nuwa Satani ari hano ku isi, natwe turi hano ku isi. Aho uca hose hari ibibazo, hari ingorane, wari mitego y'umaso, genda urayitegura. Siba witegura ko ni Yesu gutegura kuko uba uyibona. Haleluya. Hanyuma inyungu ya 12, ugira mpwemu yera. Ubufise mpwemu yera, Imana iguha mpwemu yera. Ikimenyetso ca mpwemu yera, ikidodo ca mpwemu yera. Mpwemu yera ni ubushobozi bw'isumba byose. Nta bundi bushobozi buriho mwijuru nano ku isi atari mpwemu yera. Bukandagira, burandura, busangangura ibikorwa byose by'umugwanizi. Niki? Mpwemu yera. Nuko rero ushobora no kuraba Abanyefeso 4 umurongo wa 30
cyangwa Abanyefeso nyene rimwe murongo wa 13 ushobora no kuraba ibyakozwe n'intumwa ikibone cya 8 cyangwa Luka haleluya cyangwa Luka 10 umurongo wa 19 reka tuhasoma abantu Luka 10 umurongo wa 19 umbite ingene ijambo ry'Imana ingene Yesu yabwiye intumwa Luka 10 umurongo wa 19 ndasoma mu izina rye aravuga ati mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya haleluya ubushobozi bwande ko kunesha wa umwansi wacu ninde ni Satani n'abadayimoni n'imizimu n'ibintu byinshi bitandukanye biza kugwanya abana b'Imana turabishingura mu izina rya Yesu turabikandagira mu izina rya Yesu nk'uko ijambo ry'Imana tubwira mwe Abikorane ba kabiri kigabane c'10 murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5 urahabona ingene handitse ati dufise ibigwanisho bya mpwemu yera si iby'umubiri dushingura akarimbi dushingura ibikorwa byose by'umugwanizi yakoze turabishingura mu izina rya Yesu haleluya Imana ibahumugisha Imana ibahezegire muri abahigwe bana b'Imana aya majambo ndiko ndakubwira by'ukuri twebwe twabonye iyo nsinzi muyobozi twabonye iyo nsinzi mu Kanembwa twabonye iyo nsinzi igihe twashika muri Amerika muri Louisiana twabonye insinzi n'ubu tubona insinzi hano muri Abilene n'ahandi hose nejo tuzokwama tubona insinzi kuko nk'uko Abaheburayo igitabo cy'Abaheburayo 4 umurongo wa 4 ugashikana kuri 6 urabona ngaho kuko bufise ubushobozi bw'iki gihe n'ubushobozi bwa kazoza ariyo mpwemu yera canke ijambo ry'Imana reka turabe inyungu igira 13 ugira amahoro haleluya ugira amahoro mugira umunezero wo muri mpwemu yera nukuri umukristo wari we wese abafise amahoro kuko ibintu by'ubwami bwose bwo mu ijuru bw'Imana n'amahoro n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero mu buryo bwa mpwemu yera ushobora no kuraba Abaroma 14 ku murongo wa 17 cyangwa Yesaya 9 umurongo wa 6 ikindi gikomeye kandi gihambaye izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo Imana ihabwicwe haleluya izina ryawe ryandikwa mu gitabo cyawe mu gitabo cy'ubugingo cy'Imana ubwa mbere ndavugamo rero muri ibyo bintu bitatu ndavuga mu kugira ngo umuntu yandike igitabo yandike izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo ndasobanura hariho uburyo butatu Imana ihabwicwe utanditswe ubwa mbere wandikwa mu gitabo cy'ubugingo utanditswe nta bugingo ufise umuntu wese yitwa ko ari umukristo izina ryiwe ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo nk'uko jewe nditwa Elias Kabura izina ryanje rya Elias Kabura ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Imana iminsi yose umwanzi aguteye arakunesha ariko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo uzokwa munesha ibihe byose bidashira nuko rero Imana ihabwico ushobora no gusoma byahishwe Yohana 13 umurongo 8 Daniel 12 umurongo wa mbere byahishwe Yohana 20 umurongo wa 15 kabiri ariyo be kandi naho woba waranditswe ariko agakora icyaha Imana ishimwe igihe Imana yanditse izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo munyu mugahemuka munyu mugakora icyaha Imana ihabwicwe Imana ifuta izina ryawe reka tuhagusomere mu izina rya Yesu Imana ifuta izina ryawe muri cya gitabo igihe ukoze icyaha cyo gituma Imana tubwira twirinde gukora icyaha kuvayo 32 umurongo wa 30 ndashikana kuri 33 Imana yabwico kuvayo reka tuharabe kuvayo 32 Bwana sifiwe igihe wanditswe izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo munyu mugacumura Imana ikivuta izina ryawe ndasaba mu izina rya Yesu kuvayo 32 umurongo wa 32 nyene shika 33 ndasaba mu izina rya Yesu icompa ukabaharira icyaha cyawe naho bidashobotse jewe upfume usibanganya izina ryanje mu gitabo cyawe wanditse Uhoraho yishura Mose ati uwuncumuye ko
wese niwe nzosibanganya mu gitabo canje. Imana itugirire ubuntu. Ngako igihe wihanye neza ukabatizwa mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Yera, ukaronka mpwemu yera, Imana ica yandika izina rya mu gitabo c'ubugingo, hanyuma uzokwamunesha. Ariko ugacumura, imbere yo gucumura mpwemu w'Imana arakubwira ati ukoze icyaha, ariko ukabandanya ugacumura, basi mpwemu w'Imana acagenda, hanyuma Imana igacifuta rya zina rya mu gitabo cawe, mu gitabo c'Imana. Ubugira gatatu, kandi unesheze hano ni mu buryo bwo mu mpwemu, kuko iyo uneshejwe, ndavuga iyo uneshejwe, Imana ivuga ati iyo unesheze ucuganzwa Imana, ucuganzwa n'Imana, unesheze uganzwa n'Imana. Ariko igihe uneshejwe, haleluya, ariko igihe uneshejwe n'umwasi, uwo mwasi aca kuganza. Twirinde cyane, Imana tugire ubuntu, Imana ihabwe icubahiro. Kandi uneshejwe hano ni mu buryo bwo mu mpwemu. Iyo uneshejwe ucuganzwa n'uwakunesheze. Twizere kugira ngo twame tunesha, kugira ngo amazina yacu yandikwe mu gitabo c'ubugingo ibihe byose bidashira. Haleluya, ibihe byose bidashira. Reka tubasome ibyahishuriwe Yohana 3:5. Ibyahishuriwe Yohana 3:5 ndasoma mu izina rya Yesu. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosiribanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Haleluya. Ariko reka nakwereke rero, iyo uneshejwe igikorwa uzokora, uneshejwe umbe cya gikorwa ingene ukora, ucusenga Satani, hama Satani akakuganza. Ibyahishuriwe Yohana 13:8. Kandi ababa ku isi bose bazogisenga iki gikoko, umwanzi. Umuntu wese atanditswe izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe kwikimazi wereye ku kurema kw'isi. Haleluya. Igihe wewe umuntu wari wese atizeye Imana, hanyuma izina ryiwe rikaba ryanditswe mu gitabo c'ubugingo, azosenga Satani. Nga rero azobaganzwa n'umwasi. Reka turabe inyungu igira 15. Imana yabwicubahiro. Inyungu igira 15, inyungu igira 14 uranesha, inyungu igira 15 ntapfa. Umuntu wese umuntu wese yizeye Imana ntushobora gupfa. Haleluya. Iyo niyo nyungu turabwa, niyo nyungu turonga. Ntapfa, abaho ibihe bidashira, kuko afise ubugingo, kuko afise ubugingo budashira, ari we Yesu Kristo acange ijambo ry'Imana. Yohana 5:24 canke Yohana 8:51 canke Yohana 11:25 na 26. Reka ndagusomere kubwo hari gihe bifise ikimazi, uko tuhura tugira umwanya mutonya, nico gituma turiko turabaha ivyanditswe kugira ngo nawe ushobore kwisomera. Ariko reka nsoma ahantu haravuga ati Yohana 11:25-26. Yesu aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Nawe ndiko ndagushikiza amajambo. Urizeye amajambo y'Imana yuko umuntu wese yizeye Kristo, umuntu wese yizeye Imana, yahevye ibyana bigabitanye, bikaba bifise mpwemu yera, izina ryiwe rikaba ryanditswe mu gitabo c'ubugingo, ntuzopfa. Niyo tuvuze Imana ivuga ntizopfa, ni mu buryo bwo mu mpwemu. Umubiri Imana ntiharura umubiri, umubiri n'ubusa. Haleluya. Imana ntiharura umubiri n'ubusa. Ndashobora no kuhagusomera Yohana 6:63. Yohana 6:63 urabutsa ku ngo impwemu
nizo zitera ubugingo. Umubiri ntacumaze. Bwana sifiwe. Umubiri ntacumaze. Umubiri nubusa. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Imana ishigwe hejuru. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Change raba change Yobu 25 ku murongo wa 6. Nanswe umuntu buntu kandi ari inyo, n'umwana w'umuntu kandi ari umusiba. Imana yabwiciwaro ntupfa nkuko Yesu Kristo aba ibihe byose bidashira, nawe uzobaho ibihe byose bidashira. Inyungu igira 16 uhabwa ubuhizi uba nk'Imana. Haleluya. Inyungu igira 16 uhabwa ubuhizi. Hari ijambo hariko hasifa ngo numuhizi Yesu numuhizi ndatinya urugamba. Yesu numuhizi Yesu numuhizi ndatinya urugamba. Yesu numuhizi aseruka rukambye. Yesu numuhizi. N'abakozi b'Imana rero, igihe uri mu mbemu yera, igihe ufise ijambo ry'Imana, uri umuhizi. Kuko mu rugamba iyo hateye urugamba uraseruka. Iyo abantu binjiwe n'abadayimoni, abakozi b'Imana barimo mu mbemu barabasengera bakahangana n'uwo mwansi yaje gutera ishengero, Imana nayo ikamurokora biciye kuri uwo muntu. Cyo gituma rero n'umuhizi umusoda turabasoda wa Yesu. Cyo gituma nikorikwa ngo ndi umusoda wa Yesu wo mu rwego hejuru. Haleluya. Bwana sifiwe. Iyo ni inyungu iva mu kwizera Yesu Kristo, inyungu iva mu kwihana kwiyeza, uba umuhizi. Imana uba nk'Imana kubwo kwifatanya canke kwizera Yesu Kristo no kwitondera ijambo ry'Imana. Ushobora no gusoma Zekariya 12:8, Abikorinto ba mbere umurongo ikigabane ca 6 umurongo w'7, canke Yesaya 45:14-15. Inyungu 17 uhabwa inkota. Haleluya. Inyungu 17 uhabwa inkota kubwo kutamikwa ijambo ry'Imana. Ugira ubushobozi buhambaye. Nga rero Imana iguha ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Imana igushira ijambo ry'Imana mu kanwa, hanyuma rikamanuka rigashika mu bugingo bwawe aribwo umutima. Haleluya. Muri ico gihe uhabwa ubutegetsi, uhabwa ubwami budashira. Ushaka no gusoma Yesaya 40:8, Yeremiya 1:9-10, Abanyefeso 6:17. Bwana sifiwe. Abaheburayo 4:12. Imana ihabwe icyubahiro. Uronka inkota. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Kadusome Abanyefeso 6:17. Bwana sifiwe. Katurarabe n'ingoga. Abanyefeso 6:17. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ati, mwabire ingofero y'agakiza mboni inkota ya mbonu yera n'iryo jambo ry'Imana. Mwabire cyangwa ukaraba Abaheburayo 4:12. Abaheburayo 4:12. Umvirize uko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana igumugisha, Imana guhezagera. Aravuga ati, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'imbwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka turabe inyungu igira 18 uba umuriro. Haleluya. Ubiki umuntu wese yizeye Imana, yizigiye Imana, Imana iguhindura umuriro. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iguhindura umuriro kandi ukaba uri nyundo. Imana iguhindura umuriro kuko inyundo iba muri wewe ari Yesu Kristo. Umuriro ari we mpamyera abakuri wewe. Bwana sifiwe. Imana iguhindura umuriro. Reka dusome Zaburi 104. Zaburi, haleluya, 104 ku murongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu.
Zaburi 104 ku murongo wa 4. Haleluya. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Haravuga ati uhindura abamarayika bawe imiyaga, abasavyi bawe ubahindura umuriro waka. Imana ihabwa icubahiro. Imana iduhindura umuriro waka. Iyo niyo nyungu, ni nyungu ikomeye kuko mpwemu yera n'umuriro. Ushobora no kuraba Yesaya 41 murongo wa 15 kugeza 16. Amina. Ibyahishwe Yohana uba umuriro nahavuze, hanyuma uba inyundo. Yeremiya 23 ku murongo wa 29 uba ufise ingoni y'icuma. Ibyahishwe Yohana 2 murongo wa 26 29 uba igisekuzo. Yesaya 41:15-16 uba ibuye ripfungura. Matayo 21 murongo wa 44. Iyo tuvuze ivyo ni Yesu aba muri wewe. Yesu ni umuriro, Yesu ni inkota, Yesu ni ibuye. Nawe kuko mufise Yesu, ico gihe nawe uhinduka. Iyo umwansi akuteye arapfunagurika, nawe umuteye ukamuvungagura. Bwana sifiwe. Iyo niyo nyungu. Reka rero turabe inyungu igira 19. Ubana n'Imana. Reka turabe ijambo ry'Imana. Yohana 14 ku murongo wa 23. Turasoma mu izina rya Yesu. Reka nsome Yohana 14 murongo wa 21 hanyuma ncengenda ku murongo wa 23. Ndasoma mu izina rya Yesu. Uburi n'ivyagezwe vyanje akavyitondera, uwo niwe ankunda, kandi unkunda azokundwa na Data, nanje nzomukunda kandi nzomuhishurira. 23. Yesu aramwishura ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Amina. Murumva inyungu yo kwizera Yesu Kristo, inyungu yo kwitondera ijambo ry'Imana, inyungu yo kwihana. Ubana n'Imana, ugendana n'Imana, aho uja hose ubana n'Imana. Yaba mu nzu yawe ubana n'Imana, yaba ugiye ku kazi ubana n'Imana, ugiye gusenga ubana n'Imana. Nico gituma Imana ivuga ati ntutinye, ndi kumwe nawe. Yesaya 41 ku murongo w'10 urabandanya gushika 12. Atubwira ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, ntukiyebure, ndi Imana yawe. Imana ihabwa icubahiro. Rero muri ivyo vyishu, muri ivyo vyose urarabana n'ivyahishwe Yohana 3. Byahishwe Yohana 3 ku murongo wa 20. Umvirize ingene ijambo ry'Imana ritubwira. Haratubwira ati mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi rwiwe, akugura urugi ndinjira iwe dusangire. Urumviyo wumvise ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana ni Yesu Kristo. Ijwi ry'Imana ni mpwemu yera. Ijwi ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Ijwi ry'Imana n'abakozi b'Imana. Iyo wari wumvise Imana iguhamagara, iki gusaba ukagikora, muri ico gihe witondera ijambo ry'Imana, nukuri ubana n'Imana, ugendana n'Imana, kya kintu cyose genda neza. Imana ihabwa icubahiro. Amina. Rero iyo ubana n'Imana nkuko twavuze, nta kintu na kimwe ushobora gutinya c'umwansi, ahubwo umwansi niwo gutinya, kuko iyo umwansi akwitegereze akubonamo Yesu Kristo, nawe ubana n'Imana. Nuga rero Imana iri kumwe nawe. Wotanga n'akarorero ibyakoze kuvayo, igitabo cyawe Kuvayo kigabane ca 12 ku murongo wa 7 ukamanuka epfo gatonya. Haratubwira ingene Mose yari kumwe na Aroni nge yagenda kwa Farao, agiye kumubwira ati narekure abantu biwe. Mose abana n'Imana. Muri ico gihe Mose yari afise inkoni. Muri ico gihe rero inkoni Aroni amubwira ati Mose ko banse terera ya nkoni cya kimenyetso hasi. Agitereye hasi ya nkoni ihinduka inzoka. Hanyuma Farao nawe aravuga ati ibyo nibyo mbwira. Nawe atuma abapfumu biwe bazana inkoni.
izo nkoni baziterera imbere nazene zihinduka inzoka. Akamaro rero ko kubana n'Imana, inzoka ya Mose yacirimira inzoka za Farawo. Bishobora yuko igihe wewe ufise Imana umwasi arahunga, wewe uranesha kubera iki ufise Imana ishobora byose. Reka turabe nakandi, reka turabe n'ayandi majambo atubwira. Urashobora no kuraba ibyahi Yesaya 41 umurongo 8 kugeza 12 nkuko twavuze. Yohana 17 umurongo wa 21 ugashika kuri 23 canke Yohana 15 ku murongo wa 4 canke ukaraba Abaroma 8 ku murongo wa 31. Reka dusome n'Abaroma 16 ku murongo wa 19 gushikana kuri 20. Abaroma 16 manishimwe. Abaroma 16 tusome umurongo wa 19 na 20. Haravuga ati igitumye mbabwira ivyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nico gitumye mbanezererwa. Ariko ndagomba ko muba abanyabwenge kuvyiza, mukaba abatungu ku bibi. 20. Imana nyene amahoro izofyonyorera Satani vuba munsi y'ibirenge vyanyu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Urumva, kubera kubaha Imana, kubera kumvira Imana, kwitonesha mu Imana, Imana ibana nawe. Muri ico gihe Satani yakuteye uramufyonyora, umufyonyora mu izina rya Yesu, uramutsinda, uramuhonyora ku mutwe ukamuvyonyora. Kubw'ivyo ni vyiza kubana n'Imana, ni vyiza inyungu yo kwihana, inyungu yo kwizera, inyungu yo kwizigira Imana, inyungu yo kwakira Yesu Kristo ifise ikimazi kinini. Reka turabe ubugira 20. Amina. Ubugira 20 uhabwa kwitwa Imana. Haleluya. Ubugira 20, inyungu ya 20 uhabwa kwitwa Imana, kuko ubumana bwayo buri muri wewe. Iri jambo kwitwa Imana, Imana nyene ijuru n'isi, Jehova yaremye ijuru n'isi, yandikwa n'urudome runini. Imana n'urudome runini. Ariko umuntu ari mu Imana yitwa Imana, yandikwa n'urudome rutonya. Haleluya. Yandikwa n'urudome rutonya. Reka turabe Yohana 10:34. Katurabe muzanisi kugira ngo ivyo tuvuga ntituvugishe umunwa, ariko tuvugishe ivyagezwe. Yohana 10 umurongo wa 34. Turasoma mu izina rya Yesu. Yesu arabeshura ati mbega ntiyanditswe mu vyagezwe vyanyu ngo navuze ndi muri Imana? Haleluya. Yesu bwiwe yarabwiye Abayuda, arabwira abantu ati mu vyagezwe vyanyu, mu ijambo ryanyu handitswe ngo mwebwe muri Imana. Kubw'ivyo natwe turi Imana. Kubera iki? Reka turabe n'ahandi. Harahandi hatubwira ko turi Imana. Zaburi 82 umurongo wa 6. Reka turabe Zaburi 82 ku murongo wa 6. Haravuga ati ni jewe ubwanje navuze nti muri Imana, mwese muri abana bisumba vyose. Murumva, Yesu Kristo niwe yavuze Imana. Jehova niwe yabwiye abantu ati nabo ni Imana. Kubera iki turavuga undi mwana? Hariho n'irindi jambo so kuzaba muri Zaburi 8 umurongo wa 5 n'uwa 6. Turasoma nahere mu izina rya Yesu. Zaburi 8. Aya majambo no kugira ngo wizere, ndugire ngo muna majambo yiwanje, ariko na majambo y'Imana. Zaburi 8 umurongo wa 5 n'uwa 6. Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye kutwara ibintu byose, ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Imana ihabwa icubahiro. Rero ngo yamuremye. Haleluya. Ngo wari hafi kumunganya n'Imana. Imana yonyene ivuga, Imana yonyene Yesu Kristo niwe yavuze uko. Kubw'ivyo kubera iki twitwa Imana?
Imana ishimwe. Ubwa mbere ni kubera Yesu Kristo yavuze ati ikivyawe ni impwemu naco ni impwemu. Haleluya. Yesu yavuze ati ikivyawe ni impwemu naco ni impwemu. Tubisanga nubwo rero Imana ni impwemu. Rero iyo twizeye Yesu Kristo tukavuka ubugira kabiri mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Mpwemu Yera, muri ico gihe nawe ubaye impwemu. Kubera iki? Uvutse ubugira kabiri mu buryo bwo mu mpwemu, mu buryo bw'Imana. Haranditse Yohana 3:6 kuri B. Reka turabe Yohana 3, Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 6. Aya majambo no kugira ngo nawe ushobore kwizera Imana kugira ngo uronke intsinzi. Yohana 3:6. Reka turabe Yohana 3:6. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Urumva Yesu ubwiwe yavuze ati ikivyawe n'umubiri n'umubiri. Akarorero umuntu iyo umusore n'inkumi barongoranye hanyuma Imana ikabahezagira baravyara umwana, uwo mwana abafise ishusho nk'abavyeyi. Ari umuhungu usanga guhera mu maso gushika ku maguru abari ishusho ya se wiwe. Nga rero mu bice byose by'umubiri nk'uko Imana irema abahungu, uwo mwana nawe ari umuhungu urafise ibice nka se wiwe bimwerekana ko ari umuhungu. Bwana sifiwe. Nimba ari umukobwa hari ibice byerekana nawe ko uwo mwana w'umukobwa avutse ameze nka nyina wiwe, kubera ibice byerekana ko atujya n'umwigeme canke n'umupfasoni. Kubw'ibyo kubera iki umwana avutse ku muntu nawe n'umuntu. Igikoko kivutse ku gikoko ni gikoko, impene ivutse ku mpene ni impene, ingurube ni ingurube, inka ni inka. Rero n'umuntu avutse ku Mana nawe yitwa Imana mu buryo bwo kwizera. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Amina. Ushobora no kuraba Yohana 1:13. Reka turahera kuri 12:13. Yohana 1:12. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umubiri k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Urumva umaze kwizera Yesu Kristo ukamwakira ngo abe umwami n'umukiza wawe, nawe muri ico gihe witwa impwemu. Reka turabe n'irindi jambo rikubwira Abikorinto ba mbere 6:17. Turaraba mu izina rya Yesu. Abikorinto ba mbere 6:17 uko ijambo ry'Imana ritubwira. Nasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ati ariko uwimatanije n'umwami wacu ababaye impwemu imwe nawe. Haleluya. Ngariko uwimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo ababaye impwemu imwe nawe. Ngarero ko igiye kwizera ni ikintu c'igiciro. Ubaye impwemu imwe nkawe. Nuko rero Imana yabwicubara. Iyo ni inyungu ya 20. Witwa Imana. Witwa Imana n'urudome rutonya. Imana yabwicubara. Navuze yuko hari inyungu nyinshi. Ubwa mbere kubwo kwizera Yesu Kristo, kabiri ukizera ijambo ry'Imana, gatatu ukizera abakozi b'Imana bari mu mpwemu, abakozi b'Imana basenga Imana mu mpwemu n'ukuri. Ikintu ca mbere inyungu wewe bigufitiye ubwa mbere ni nyinshi, twazitondaguye. Inyungu bigufitiye ni nyinshi mu buzima bwawe. Haleluya. Ubwanje ndiko ndatanga kuko n'abafaransa baravuze ngo la conscience commence par soi-même. Naje ubwanje je umukozi w'Imana Elias Kabura ndiko ndatanga uburorero ku nyungu narose igihe maze kwizera Yesu Kristo, maze kumvisha ijambo ry'Imana, maze kumvishwa ry'Imana. Nukuri Imana yarangiriye neza. Ubwa mbere nari hani inyungu maze kumva igihe numvise ijwi mu mutima wacu ko kinagusengeko nkwerikira iryo jwi, hanyuma ndagenda barambwira kwihana, ndihana. Iyo ni inyungu, ndihana. Maze kwihana ibyaha n'ibicumuro n'ibigabitano byose, umutima ndaruhuka. N'umutima ndaruhuka. Icambere. Kabiri, ingwa
zose nari ngwaye guhera mu mutwe gushika amaguru baragiye barasenga buke buke mu mezi nk'atatu ingwara zose zahise zirangiye. Haleluya. Iyo ni inyungu sinari nifise ivyizigiro ko nzorongora njarabwira Imana wankijije none ngiye kurondera wo twubakana. Imana yanyemerera tinagukijije urumva inyungu ndagenda kurondera wo twubakana hanyuma ndamuronga ndamubwira aranyemerera hanyuma turubakana. Iyo ni inyungu kandi tutari kubakana kandi nari kurongora mu nyuma Imana iduha abana ubu mfise abana batandatu. Iyo ni inyungu. Bwana sifiwe. Iyo ni inyungu iva mu kwizera Yesu Kristo. Ni inyungu iva mu kwihana. Ni inyungu iva mu kwitondera ijambo ry'Imana. Mubu Imana ingira umukozi wayo ubundi umukozi w'Imana byose iyo ni inyungu. Bwana sifiwe. Iyo ni inyungu ku ruhande rwanje. Kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane mfise amahoro kuva Yesu ankijije 2005 mfise amahoro nta kibazo. Mfise amahoro ndyama amahoro kandi uko ngora neza ata kibazo. Yesu arankijije gushika n'umunsi ndi munzima. Iyo ni inyungu. Kubw'ibyo ndakora inyungu ndaronka uduhera nose ndatukoresha neza. Ndatanga amashikanwa ndatanga ikigira 10 ndafasha n'abandi igihe bishobotse igihe arico naronse. Ibyo byose ni inyungu. Amina. Iyo ni inyungu. Iyo ni inyungu yo kwihana, inyungu yo kwizera, inyungu yo kwizigira Imana, inyungu yo kwitondera ijambo ry'Imana. Kandi inyungu ya nyuma yiheretse uronka ubugingo budashira. Urajandejanda ugenda aho ugomba hose. Hariho Nicolas twaratuvuga ati jande ayiyo jande imbere ya Yesu ayiyo jande ayiyo jande imbere ya Yesu ayiyo. Haleluya. Jande ayiyo jande imbere ya Yesu ayiyo. Abakozi tujande ayiyo. Abasenzi tujande ayiyo. Abaririmbyi bajande ayiyo. Abakristo bajande ayiyo. Imbere y'Umwami Yesu ayiyo. Niwe akiza ingwara ayiyo. Niwe akiza ingwara ayiyo. Watanga amahoro ayiyo. Jande ayiyo jande imbere ya Yesu ayiyo. Wijyamira mu nzu atabwoba. Yoshua arimo ku murongo w'icenda ngo sijenda kubwiye nzobana nawe ngo genda hose ubana n'Imana. Mu nzu yawe ubana n'Imana. Uraryama atakiguteye ubwoba. Haleluya. Uryama atakiguteye ubwoba. Ugenda hose ugenda neza. Kubera iki? Uri kumwe n'Imana. Rero hari inyungu nyinshi kubwawe bikugira ikimazi. Reka turabe n'inyungu muri community canke mu bantu. Imana ishimwe. Imana yamagaye umuntu igakamagara umukozi w'Imana. Ntugira inyungu yiwawe gusa. Haleluya. Ntugira inyungu yiwawe gusa ariko urafise n'inyungu muco bita muri community canke mu bantu. Imana ihabwe icubahiro. Bwana sifiwe. Imana ihabwe icubahiro. Amina. Reka turabe inyungu mu bantu. Mu bantu Imana iguhamagaye ugira inyungu mu bantu. Muco bita muri jumuiya muri community. Amina. Mu bantu basanzwe. Haleluya. Ushobora no gusoma Matayo 5:43 kugeza kuri 48. Urahura ingene umuntu uba inyungu. Imana ihabwe icubahiro. Reka tuhasome mu Yesu. Imana nayo iguhezagire. Matayo 5 umurongo wa 43 kama kushikana 48. Reka tuhasome mu Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndasoma mu Yesu. Aravuga ati marumvise ko byavuzwe ngo mukunde bagenzi banyu mwanke abansi banyu. Ariko jeho ndababwire mukunde abansi banyu musabire ababahama kugira ngo mube abana baso wo mwijuru kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza kandi aha imvura abagororotse n'abagabitanya.
nimwakunda ababakunda muri n'imbera iki mbega abatoza kori bose ko bagira nimwaramukanya n'inshuti zanyu gusa abandi muzoba mubarusha iki urumva abandi muzoba mubarusha iki 48 niho hariho gafunga munwa mwebwe nimube akahore nkuko so mwijuru aragahora bwana sefi ndaroro iki imana gukijije bifitiye inyungu abantu ngarero urabakunda urabasengera urabasabira mu bana bari hakufine bari kure murabasabira imana habwicwara amina urabasabira nuko rero imana ishigwe hejuru bwana sefiwe ubwa mbere mwigisha abantu kugira ngo bamenye imana bahimana icubahiro bahesha imana icubahiro izina ry'imana rihabwe icubahiro ushobora gusoma Malaki 2:5 Abaheburayo 5:1-4 Hoseya 6:3-6 kabiri ni ukugira ngo abantu bacungurwe amina abapagani bakizwe kubera iki bahinduke bave maboko ya Satani baje maboko y'Imana haleluya ushobora kuraba Malaki 2:6-7 cyangwa Yesaya 42:6 Imana ishimwe ubugira gatatu muri komite cyangwa mu bantu no kugira ngo abantu bahinduke kuba abigishwa b'Imana murazi Yesu Kristo yavuze ngo ndabatunye mu mugende Matayo 28 guhera ku murongo wa 15 kugeza kuri 20 ngo mugende mwigisha abantu mabizeye mubatize mu izina rya Data n'icy'Umwana n'ijambo ngere muri community wewe umukazi w'Imana urakora iki urabafasha mu buryo bwo kubigisha ijambo ry'Imana kubabwira kuberekeza indero ngene bakwiye kwihana ngene bakwiye kwiyeza ngene bakwiye gukora ibikorwa by'Imana nibakora uko bagomba nkore ubitara Imana yabwicwa cyangwa Yohana 3:16 guhindura abantu kwabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'ijambo bakiza Yesu Kristo bakogwa nani bikogwa nani n'abakozi b'Imana reka turabe rero uburyo ko muri community igihugu cyose bwambe tumeze bikikimazi we bwa kabiri aho uba muri community hanyuma bigaca bibi n'igihugu cyose Imana yabwe icubara katurabe Timoteyo wa mbere 2:1 gushika kuri 4 katurabe Timoteyo wa mbere Imana yabwe icubahiro Timoteyo wa mbere wa mbere turashikana kuri 4 uko abantu bakwiye gusenga ijyambere y'ibindi byose ndabahanura nkwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana urumva ivyo bintu bitatu kubasabira kubasengera no kubashimira Imana abantu bose igihugu cyose haleluya igihugu cyose kabiri kandi cyane abami n'abashizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi inyankamugayo kwera kuri president abami n'abategetsi bose wewe urabasengera urabasabira kugira ngo ico gihugu kiyiki kibemwo amahoro igihugu kibamwo no kubera abakozi b'Imana basenga Imana bukuri nuko rero gatatu ivyo nivyo byiza byemekwa mu nyunga z'Imana umukiza wacu urumva ivyo nivyo byiza umukozi w'Imana gusengera igisagara arimo gusengera igisagara arimo hamwe n'abantu bose bari hirya no hino Imana yabwicubara hanyuma kane igomba ko abantu bose bakizwa bagashika mu kumenya ivyo kuri haleluya urumva urabigisha kugira ngo bamenye ukuri niki turamaze kubyigisha ukuri niki hari ukuri gutatu ukuri ni Yesu Kristo Yohana 14:6 ukuri niki ni mpwemu yera Yohana 14:15-17 ukuri niki ni ijambo ry'Imana no kugira ngo twigisha abantu bamenye Imana murabizi muri iki gihe nkuko twamaze kwamatuko turahanura abantu twebwe Imana imaze kuduhamagara n'ukuri muri iki gihe abantu bafise inyungu je bwanje nararose inyungu ubu naho
abantu bakure. Haleluya. Abantu bakure bariko bararonka inyungu. Reka nsomera ijambo ry'Imana Yesaya Katonya. Imana yabwicura. Amina. Haleluya. Yesaya 49 umurongo wa 6 haravuga ati kuba umushumba wanje ukashira hejuru imiryango ya Yakobo ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ibyo ntibihagije, ariko kandi ndagushitseho kugira ngo ube umuco wakira amahanga, kugira ngo nabo kumbera y'isi ubashikiriza akakiza kanje. Haleluya. Urumva Imana imaze kuducagura, kudutora, kuduhamagara, twebwe gusa ndidusabira abo mu rugo iwacu cyangwa abo mu gisagara iwacu, oya, ariko dusabira igisagara tubamwo, tugasabira n'intara zose, tugasabira n'igihugu tubamwo, hama tugasabira n'isi yose nzima. Reka ndabakara nk'ubu muri iki gihe twama turakora ibikorwa by'Imana tubikoresha isimu. Muri iki gihe abariko barakizwa ni benshi. Muri iki gihe turi muri Amerika mu state menshi atandukanye, turabafasha ijambo ry'Imana tukoresheje isimu kandi tukabasengera Yesu akabakiza. Ubu turi muri Amerika turashikiriza abantu hirya no hino agakiza. Muri Afrika iyo twavuye mu Burundi turabasabira, iyo mutwaciye muri Tanzania turabasengera, iyo twaciye hariho n'abandi bari muri Kenya turabasabira, kandi Imana ikaguma ibagira neza ikabakiza, kandi abo bari kure. Turagenda no mu Burayi, muri Sweden harimo abo tusabira, badutefa abari mu Sweden, kandi tukabasengera, kandi Imana ikabakiza kandi ikabaha n'ingufu. Hari n'abari muri Canada turabasengera uko nyene. Nubwo rero hirya no hino umukozi w'Imana iyo hamagawe ukaba umuco, nubwo rero bigirira gusa inyungu wewe ubwawe, bigirira inyungu abari hagufi n'abari kure. Nuko rero Imana ihabwe icubahiro. Bwana sifiwe. Amina. Nuko rero inyungu rero iva ku bantu wese. Reka ntabwo uburorere. Ubwa mbere no kugira ngo bamenye Imana, gukizwa. Kabiri no kugira ngo ibihugu bibemo amahoro mu gihugu. Hanyuma abantu bakora iki? Bashimira Imana. Imana yabwicwa. Kandi harimo ku kintu cyo kugira ngo abantu basenge Imana Jehova mu mpemu no mu kuri. Ushobora no kuraba na Danieli 28-29. Imana yabwicwa. No kugira gatanu. Imana ishimwe. Gatanu urashobora kuraba. Bwana sifiwe. Imana yabwicwa. Gatanu urashobora kuraba no kugira ngo abakozi b'Imana bahanure abategetsi, kuko hari igihe abategetsi bashizeho amabwirizwa cyangwa amategeko atari meza, ariko abakozi b'Imana baragenda bagahanura abarongozi b'ibihugu, ba perezida hamwe n'abandi, ati iryo tegeko ni ribi, si ryiza, Imana byanga, hanyuma bagakebugwa. Kubw'ibyo na bene abakozi b'Imana barakebura abarongozi b'ibihugu. Gatandatu ni kugira ngo babwire abantu kugira ngo ntibishimire ubwenge bwabo gusa, ariko bishimire ubwenge bw'Imana. Bwana sifiwe. Haleluya. Nuko ushobora kurabana Abikorine 3:19-21. Rero indwi ni kugira ngo abantu bakora iki? Bubaha Imana, bitondera ijambo ry'Imana, hanyuma kugira ngo abantu bose baronke amahoro, abagwayi bakire, bafite ibibazo bishukwe. Imana ihabwe icubahiro. Bwana sifiwe. Kubw'ibyo narangije n'iyi mpanuro ngiye kuguha. N'iyi ni impanuro. Haleluya. N'iyi ni impanuro. Ikirushirizaho byose no kwizera, kandi uko kwizera kuva mu kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo twakira ubuntu bw'Imana biciye mu kwizera. Imana yabwicura. Ukwizera n'urufunguzo rwo kuronka ibyasezerano. Ukwizera n'urufunguzo rwo kuronka ibyasezerano. Twasezerano iki? Imana yadusezeranya kuronka ubwami bwo mu ijuru, kandi uko kwizera ntibiva kugushaka kwawe, ariko ni ingabire iva ku Mana. Tugire umwete wo kumva, kumenya no gutahura ukwizera no kumvira ijambo ry'Imana. Amina. Shobora kuguha gaze usome Abagalatiya
Abigalatiya 3 umurongo wa 2 hamwe n'umurongo wa 5 wa 6. Uraba Abanyefeso igice cya 2 umurongo wa 8. Uraba Abaroma igice c'10 umurongo wa 14 kugeza 14 kugeza 17. Imana ihabwa icubahiro. Tugiye gusenga. Ndakwinginze mwene data, wumvise inyungu iva mu kwizera. Inyungu iva mu kwizera Yesu Kristo, inyungu iva mu kwihana, inyungu iva mu kwitondera ijambo ry'Imana. Ni nyinshi nawe bidondagura ngo abimara. Ariko nawe ndaguhaye kaze, ndaguhamagaye ijambo ry'Imana Yakobo 1 ku murongo wa 21 ugashikana kuri 23 haravuga ati umuntu akizwa kubwo kwakira ijambo wumvise rifise ikimazi kinini. Haleluya, haleluya. Ushobora no kwasoma kunoze Yakobo 1:21 gusa. Reka dusome. Nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi usigaye, mwakirane bugwa neza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Amina. Wewe uri kuranyumva, wewe ugiye kumva aya majambo y'Imana, ndagwaye kaze wakire aya majambo y'Imana. Izi mpanuro ndagwaye ni icy'ukuri, ibi byose ndakubwiye ni iby'ukuri. Ndo muntu nanje nagiriwe ubuntu n'Imana. Ubu ndiko ndahamagara abantu abahagufi n'abakure kugira ngo Yesu muze kuri Yesu Kristo abaharire, abagira imbabazi, aguhe ibyasezerano. Kubwire niba ugwaye ndagwaye kaze. Nimba ufise ibibazo wifuza ko Yesu akwishura ndagwaye kaze. Nanje Yesu yarangiriye imbabazi, yarangiriye ikigongwe, arankiza, ankiza umutima, ankiza no ku mubiri. Ubu niwe nizeye, ubu niwe nizigiye, kandi n'abandi benshi bari hirya no hino bariko barakira agakiza kubera ijambo natwe tubabwira. Nuko murakoze, Imana ibamugisha, Imana ibahezagire. Inamba zanje nimba wifuza kuganira nanje cyangwa wifuza kuvugana nanje cyangwa wifuza amasengesho cyangwa ikintu cyose wifuza ko Imana yakugirira, inamba zanje ushobora kumpamagara kuri 325 333 892 7. Ndumvuga butumwa kandi ndumukozi w'Imana. Izina ryanje ni Elias Kabura. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Rero reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye by'ukuri kandi turagukengurukiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe Mana. Ndagushima by'ukuri Mana. Inyungu iva mu kwihana ntigira intango n'iherezo. Inyungu iva mu kwizera Yesu Kristo ntigira intango n'iherezo. Inyungu turahabwa kubwo kwitondera ijambo ryawe Mana ntigira intango n'iherezo. Mwene Mana yacu Yesu Mwimana, naguhaye kaze nagushikirize bene data bagiye kumva iyi audio mu izina rya Yesu. Kya muntu wese agiye kumva amajambo yawe amuhezagire, umugire neza, akabaciye bugufi, uramuha ibyasezeranwe. Natwe turamusabiye mu izina rya Yesu, akira agakiza k'Imana, akira ijambo ry'Imana, wemere guhinduka, uhebe ivyakera byose, hanyuma wakire ijambo ry'Imana, uhebe ivyisi byose, wakire ijambo ry'Imana, wizere Yesu Kristo. Yesu nawe arakubwira imbabazi. Nimba ugwaye ndagwaye kaze, Yesu agukize, Yesu akugire neza buri ndwara yose mu izina rya Yesu, akira gukira. Mana turagushimiye, Mana turagukengurukiye, Mana turagushimiye muri byose kubera ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye. Urakoze Mana, turagushimiye. Ndasabiye abari hirya no hino bose bakiyakugakiza kakadashira. Urakoze Mana, byose tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Murakoze.